ସକାଳ ହେଲେ ଏହି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅର ବାପା କରଣୀ ଆଉ ହାତୁଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ। ଦିନସାରା ଖରା ବର୍ଷାରେ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳାଇବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ କେବେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଏ। ହେଲେ ଆଜି ସେହି ବାପାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଯାହା କରିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଆଉ ଝିଅ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଛି ଯାହା ପାଇଁ ବାପାର ଛାତି ଆଜି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପୁରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ପରିବାରର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଯିବ ଜାପାନ। କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ସରକଣ୍ଡା ଗାଁରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଟିକେଶ୍ୱରୀ ଭୁଏ, ଯିଏ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଜାପାନ ଯିବାକୁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ସରକଣ୍ଡା ଗାଁର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଏ ଓ ସୁଜାତା ଭୁଏଙ୍କ ଝିଅ ଟିକେଶ୍ୱରୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଣାକାର ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ ସରକଣ୍ଡାରେ ଘରେ ଘରେ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଅରଟରେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇବା କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଟିକେଶ୍ୱରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜ ମନ ଭିତରେ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ନିଜ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକକୁ ଅରଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ ବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଅରଟ ଯନ୍ତ୍ର। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ରେଗୁଲେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ଓ କମାଇବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ, ବ୍ୟାଟେରୀ ତଥା ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଅରଟକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହେବା ସହ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। 2023 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ପଦମପୁର ଯାଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। 2024 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଯିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଯେତିକି ଖୁସି ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଗାଁ ଲୋକେ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ମା ବାପା ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟିକେଶ୍ୱରୀ ଭୁଏ। ମୁଇଁ ସରକଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। तुम प्रोजेक्ट काना कान से लगे आज तुम जाऊ जापान एक्चुअली लोग विश्वास करबार लगे नाराज जेहेतु तुम जाऊ जापान गोटे आश्चर्य लगुच तो काना एमते कर देखैछ। मोर प्रोजेक्टर नाँ होचे स्मार्ट अरट यंत्र। आमे हमर गाँ होचे गोटे बुणाकार बहुल गाँ, जेनु कि समस्ते बड़भागी परिवार सबू ताकर जेन बुनसन सेतिर ऊपर निर्भर करसन। बेले जेते बेले मोर सांग घर के बुली जेतिली सेते बेले देखली तार माँ सूता काम करूतिले, जणे कणा भरुचे, जणे कम बांधुचे। तार माँ जेन थिले सूता काम करूतिले, अरट घुरौतिले बेले से माने हाथे करूतिले, सेरा हाथे लागितिला सेरा करूतिले, कणा भरुतिले। बेले मुझे देखली सेरा बहुत बड़ थिला। बेले गुटे स्थान नो अन्य स्थान के नेबार लगे असुविधा होतिला, सेरा देखली। फिर हाथे करतिले, समय भी अटका नउचे और फिर मांसपेशी बोला लागुचे, जेंतु कि से माने महिला माने बेले घर भी तो संभाल के पड़बानी ताको। बेले सेरा देखली और मुई मोर गाइड टीचर श्रीयुक्त हरिबारी गाया को आसिकरी कहली, तांकर तत्वावधान रे आमे स्मार्ट अरट यंत्र के बनालु। और जेते बेले फर्स्ट एनआईएफ निके एटा आमे अप्लाई करथिलु, सेते बेले सिलेक्ट हला। मुई जेते बेले सप्तम श्रेणी रे पढुतिली और तापरे सेंदा आमे ब्लॉक रू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट रू स्टेट, तापरे नेशनल रे मनोनीत होइछु। मोर नाम भूमिसुता प्रधान। मुई आमर जेन जापान जो छात्री टिकेश्वरी भोए तार गुटे सांग आमर क्लास रे पढ़सी। से टिकेश्वरी से बहुत भल बेले तार आमे कहि पारमा कि से ऑलराउंडर है। से सबुथिरे पारंगम। एंता कि आमर जेन साइंस एग्जिबिशन हेतला से सेथिरे जेन भाग नेतला सेथिरे से मनोनीत हे करी दिल्ली तक जीतला। सेनु फिर सिलेक्ट हे करी यहादे जापान जाउछे। हमको सांग मन को एत्ते प्राउड फील होउछे। आमर देश लगी गुटे गर्व है टिकेश्वरी। आमर भारत लगी गुटे बहुत बेले गर्वर कथा कि आमर भारत रो जणे जो छे अलगा देश रे सेनु तार प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करबा लाई आमे सांग माने भी बहुत खुशी अछु। तार लगी बहुत गर्वित अछु कि आमर सांग गुटे जापान जो छे बोली। बहुत बड़ आश्चर्य है। तापने एते भाबी पारी छे, सेटा एते करी पारी छे, सेटा गुटे बहुत बड़टे कथा है। एंते आमे समस्ते भी तो थिलु, आमे भी भाबी पारी थितु, बाकी तार माइंड गुटे अलगा टाइप रे अछि। से बहुत बहुत बेले बहुत
से निजर बोली कर भाभी करी गुटे बेले गुटे जगह के मार कष्ट के बुझी पारी करी से गुटे प्रोजेक्ट तैयारी करी छे जेनटा कि हादे जापान जिबार लई मन नहीं थई छे। आज्ञा मुई এই ସରକଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷକତା କରିକିରି ଆସୁଛେ। ସେ କାଣା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଜାପାନ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ମୋର ରୁଆ ମାନେ ଟେକରେଇ ଉଠୁଛେ ଯେ ଆମର୍ ପଢ଼ାଲା ଛୁଆ ଆମର୍ ଇ ଗୋଟେ ଅତି ଗରିବ ଘରର ଛୁଆଟିଏ ଯିଏକି ତାର ବାପା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ତାହାକେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଇ ଗାଁର ବି ଗୌରବ है से हमर स्कूल लगे एते माने नाम से आनला हमें बहुत खुशी हूँ गोटे टीचर ହେଇକିରି पता एते खुश लागुचे जे हमर गोटे छुआ आज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट राज्य तथा हमर सर्वभारतीय क्षेत्र में सिलेक्ट ହେଇକିରି आज से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट माने जेंटा कि हमर साइंस प्रोजेक्ट इंस्पायर प्रोजेक्ट सही प्रोजेक्ट सिलेक्ट ହେଇକିରି आज से जापान जीवार लगी मोनिट देइचे हम हमर खुशी तमन हमें जाहिर करि न पारबार केते खुशी अछु आमर ये प्रोजेक्ट होचे बुणाकार मानकर लगी गोटे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्टर ना होचे स्मार्ट अरट जंत्र जेन अरट जंत्र साहाय्य बुणाकार तार सूता गुरई पारसी बोले कम समय भितर कम शारीरिक परिश्रम होकरी केन्दारक में अधिक परिश्रम करि पारबा तमने अधिक काम दे पारबा से लगी स्मार्ट अरट जंत्र है आउ यही अरट जंत्र जेहेतु आमर गाँव 60% एभव होचन बुणाकार और ताकर गोटे चिन्हाटे जातीय स्तर तक जाकि जातीय स्तर अनु फेर जापान जीवा सेटा गोटे आमर गाँव लगी बहुत बड़ गौरव है और सुनिकरी बहुत बहुत खुश लगुच। हाँ बहुत बहुत कष्ट है आज्ञा आम मूल मजूरी करवार लोग मिस्त्री काम करी जासी आउ से जेनटा भी होचे घर परिपोषण करी छुआ मान पाठ पढ़ारे केते बेले पूरा भाव खर्च करी हेई पारुचे भी केते बेले कंट्रोल भी हेई जाउचे आउ इहादे तो आज्ञा माने जेनटा कहले टिकेस परी जापान जीवा रेडी करमा जेते बोले पहला हमको कहले मते तो टिके बहुत कड़ा है आज्ञा जे वर्तमान से सरकार केन्ता बतरे से नेबे आनबे सहयोग काण करबे मुई तो किसी नहीं जानी मते ना कहल ना आज्ञा बोले केन्ना करी बा बोलिकी कहले यहाँ पहला ताके देश न गोटे देश के गला पूरे अनेक खर्चा लागसी ताकर पासपोर्ट इत्यादि बना लागसी सेति परे आदे पिला माने खुली कथा होतले जे 10-15 हजार टका खर्चा लागी बा बोलिकी कहूछन बोला सेटा मुई काण करमी यहाँ काण मुई टिके भाभी ना पारबार आज्ञा आउ जदि से दरकार पड़वा जदि न खर्चा कले छुआटा रही जीवा